आमच्या आगोस्तीन कंपेअर करत असताना तरी थोडक्यात सांगपाचो प्रयत्न केला की आयज हो उद्घाटन सोहळो जो आसा तो आमचो पयलो टप्पो फर्स्ट फेज. तूं खूब फावटी सांगला उलयता आसतना इलेक्शनाचो पळय वर्णन केल्लें की अंडरग्रावंड केबलाची सुरवात केप्याक जाल्या. कांय प्रमाण तेज्या विरोधकांनी टिकाय केली ना हे विशय सांगतात कांय लायन ती भितर घातली ना म्हणून. पूण तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार जी आयज लायन उचल्या दिसता ST आनी LT दोनूय लायनी ज्यो आसात जे आमचो डिमांड पयली आसलो की बाजारा भितर आयज सगळे प्रोग्राम जे जाता आसतात ते आमच्या हांगा जातात केप्यां. म्हणजे केप्यां आमची राजधानी टावन आनी ते प्रोग्राम करता आसतना वयर सगळे दोनूय लायनी आमच्यो आसात. बाजार ल्हान आसले कारणान कसल्योय एक्टिविटी करता आसतना वयर अडखळ जावप. पूण आमी तेन्ना विनंती करून फाटल्यान लागू म्हणटा अशें खंयच्याय पद्दतीन आमकां अंडरग्रावंड केबल एटलिस्ट बाजारा पुरती पयली जाय. तेजे उपरांत मागीर म्युनिसिपल एरिया कवर करपाक जाय बाकी पंचायत एरिया आसात. पूण बाजाराक आमी पयलीं सुरवात करुया अशें म्हणून आमी ताका डिमांड केलो आनी त्या प्रमाणे फाटल्यान लागू म्हणटा कामाक सुरवात केली. आयज त्या कामाचें आमी घाडण केलां. माननीय मिनिस्टरान पयलीं तांकां सांगलें एसेंब्लीचे दीस पयलीं की लायटीचें उद्घाटन करपाक जाय. तेणी म्हज्या मतदारसंघात तेंचे मिनिस्टर जाले उपरांत ह्या फावटी मिनिस्टर जाले उपरांत दुसरी फावट आसा. काही दिसा पयलीं ती मोरपिल्ला पंचायतीक येयले थंय ट्रान्सफॉर्मराचें आमी ओपनिंग केल्लें. तेन्ना तरी जे प्रोत्साहन भुरग्यांक आनी जे आमच्या मिनिस्टरा बद्दल किंवा आमच्या बद्दल सांगिल्लें की आमच्या कामाक कसली उरची ना. एक म्हणल्यार लागींचे संबंद असले कारणांनी बरे लागींचे फ्रेंड असले कारणांनी आनी विरोधी पक्ष नेते म्हणून बाकीचे मिनिस्टर सुद्दां कामां करता आसतना फाटीं फुडें सरूंक शकनात अशें अनेक गजाली सांगले. आपल्या डिपार्टमेंटान तर फूल सहकार्य आसतलें. तुमकां खबर आसा की पयलींचे पावर मिनिस्टर आसले म्हाका ना म्हणून उलोवपाक शकले न्हू. पूण आतां फुड्या स्वरूपान उलयला तो केन्नाय आपूण मतदारसंघ सोडून दुसरे मतदारसंघ वचपाक आळसपण करी असो पद्दत ना. म्हणजे ताका लागून जेन्ना मिनिस्टर स्वता जेन्ना येवप जाता तेन्ना त्या उद्घाटन सोहळ्या बरोबर किंवा त्या फावंडेशन शुना बरोबर बाकीच्यो ऑडिओ आमी मांडपाक मेळटात. मिनिस्टर फक्त आपल्या मतदारसंघा पुरती मर्यादीत रावप. मंत्री मिनिस्टर म्हळ्यार कितें गोंय राज्याचो मंत्री. तुमकां पयले उल्लेख केल्लो आज अंडरग्रावंड केबलाचो आमी उद्घाटन करतात. हांव माननीय मंत्र्या कडेन एकच तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन एकच विनंती करता आनी मागता की म्युनिसिपालिटीचो फर्स्ट फेज आमी घेतला बाजारा पुरती घेतलो आसा. बाजार आनी सरावंडींग एरिया आसा एक 500-600 मिटर एरिया कवर जाल्या. ऑलमोस्ट बाजार कवर जाला सगळो. उरलेले आमचे म्युनिसिपल एरिया आसा त्याक मातशें पयलीं प्रिफरन्स दिवचो आनी उरलेली म्युनिसिपल एरिया तुमकां घेवची. त्याच प्रमाणे तेजे फाटोफाट आमच्यो पंचायती आसात. जावं ती मागीर अवेडे कोर्टे पंचायत, जावं ती आंबावली पंचायत, जावं ती बाळ्ळी पंचायत, जावं ती बार्शी पंचायत पाडी बार्शे, मागीर येता फातर्पा, मागीर येता मोरपिल्ला, खोला, बेतूर, ज्यो 7 पंचायती आमच्यो आसात. ह्यो 7 पंचायती हांव अशें म्हणना की एक बरोबर घेया म्हणून. पूण आस्ते आस्ते वन बाय वन तुमी घेवच्यो. त्या भागांनी घेता आसतना आमकां ट्रायबल सब प्लॅन अंडर तुमी घेवंक मेळटा. एक बरोबर सगळे तुमी पयशे घालूंक मेळचे ना. फेज वायज सुद्दां घेयी जाल्यार खरी ती आज फाल्यां ते कंप्लीट जावंक वतले. कित्याक आमचो डोंगराळ भाग आमची एरिया जी आसा एक म्हळ्यार कंडक्टर आसा ते खुबशे काही भागांनी रिप्लेस केला काही भागांनी रिप्लेस केला ना अजून. आनी केन्नाय जर कितें पावसाची झाडां पडटा आनी कितें पडटा आनी लायट गेले उपरांत परत रिपेर करचो खूब टायम लागता. अंडरग्रावंड जर जाय जाल्यार खुबशे आमकां प्रॉब्लेम उरतलो. आज जे कामाचें आमी इनोग्रेशन केल्लें आसा 5.5 कोटीचें तें काम बाबूच्या प्रयत्नांक लागून तें गेल्या सरकारान जाल्लें. त्या बरोबर आनीकय आमी खुबशीं म्युनिसिपालिटींतलीं खुबशीं कामां उरलेलीं घेतलेलीं आसा. आतां हें आयज जें 5.5 कोटीचें काम जें इनोग्रेट केल्लें आसा हें काम सामकें इम्पॉर्टंट अशें काम जावन आसा अंडरग्रावंड केबलिंगाचें. सहज आसा की खूब कमी भागांनी अशें अंडरग्रावंड केबलिंगाचीं कामां स्टार्ट केल्लीं आसा. पूण तुमचें नक्की बाबू कवळेकराच्या प्रयत्नांक लागून हें 5.5 कोटीचें काम जाल्लें आसा. पूण लोकांक तेजें इम्पॉर्टंट दिसूंक नासलें. अंडरग्रावंड केबलिंग जर जालां जाल्यार वयल्यो ओवरहेड लायन्स कित्याक काडूना असो एक प्रश्न आसलो.
तेजें उत्तर हांव सांगता कित्याक लागून तें खूब वेळा आमकां आमी आमच्यो अंडरग्रावंड केबलींग कामां केल्लीं आसा पूण खूब वेळा तो केबल जो पोना घालता ग्रावंडार पोना जमनी पोना 11 kV किंवा 33 kV तो जर खंय जर फॉल्टी जालो जाल्यार तो फायंड आवट जावपाक बरें डिफिकल्ट जाता. त्याच बरोबर उरलेल्यो जी एरिया आसा ही फक्त आतां फिश मार्केट आनी जी म्युनिसिपल हो जो एरिया आसा तितकीच केल्ली आहा 5.5 कोटीची. पूण आख्खी जी म्युनिसिपालिटी आसा तुमची म्युनिसिपल एरिया जुरिडिक्शनान जे आसा ते सगळ्याक आमी अंडरग्रावंड केबलींग घेतलें हें म्हाजें तुमकां उत्तर. आयच्या एक बऱ्या निमतान एक बरी जी गोश्ट ही जाली की म्युनिसिपालिटीन उरलेलीं कामां जी अंडरग्रावंड केबलिंगाची आसा ते रोखडेच एस्टिमेट करून जाताले आमचे प्रयत्न आसतले बेगींतले बेगीन हे कंप्लीट करपाक अंडरग्रावंड केबलिंग विदीन द जुरिडिक्शन ऑफ द म्युनिसिपालिटी. आतां आमी 100% सक्सेस जायना पूण आमचे प्रयत्न आसता डिपार्टमेंटाचे आमचे इंजिनियरांचे आमचे लायनमॅन वायरमॅन रातीचे दीस करून काम करतात. आमी आतांच कंप्लेन केली की आमच्या डिपार्टमेंटान कांय तरी फोन घेयना म्हणून लायनमॅन कांय कडेन जाता की हांव आमच्या डिपार्टमेंटाचेर चुकता अशें म्हणना पूण खूब वेळा एक कडेन सेट डावन केल्लो आसता खंय एक कडेन ब्रेक डावन जाल्लो आसता खंय कितें जाल्लें आसता हांगा वचचें पडटा थंय वचचें पडटा पावसांनी आनी आमचे जे लायनमॅन आसा ते तितकेच आसता ह्या एक तितकेच दिल्ले आसता. फॉल्ट जर 4 जाल्यार 4 कडेन पळोवचें पडटा एखाद्या वेळार त्या स्टेशनार नासता त्या वेळार कोण अवेलेबल नासता आनी त्या खातीर एखाद्या प्रॉब्लेम जाता. तुमी GMCन वचून पळयता दरशी कोणाक ते कोतूच काडना हांगा तरी आमचे फक्त फोनूच घेयना लायनमॅन. एखाद्या वेळार तुमकां काळजान उलोवंक पडटा 1 वर्स पूण थंय जर मातशें नर्सीन किंवा डॉक्टरान दुर्लक्ष केल्यार गेलो सोमतो कायमचो. सो दीस इज द डिफरन्स बिटवीन द अदर डिपार्टमेंट्स एंड आवर डिपार्टमेंट. एके फाटी तुमी गोळा घालता लायटीची बिलां वाडयली म्हणून आमी अशीं लायटीची बिलां वाडोवना पूण ती बिलां आतां तुमी म्हणटात बिलां वाडोवंक जाल्यार आमकां बिलां कशी सुटी जाता आमी तितूनय एक सांगपाक सोदता. खूब वेळा आमचे लायटीचे लायन हे जे आसा मिटर रिडर जे आसा ते आळशीपणां करता. एखादी घरा कडेन गेलो कोणाले जर मिटर तेंचो तर घर बंद आहा तो आनी कांय प्रयत्न करना दुसरीच वचपाचें तो सोमतो घरा वयता आनी मिनिमम एवरेज घालता आनी बील दिता. आमचे खुबशे लोकांक खबर नासता की गेल्या म्हयन्याक आपल्याक कमी येयल्ले ते कारण मिनिमम बील आसलें लोक समजतात तेंच बील म्हणून. 2 वर्सां जालीं गेल्या वर्साय आनी ह्या वर्साय सरकारान एकूय टॅरीफ वाडोवना हें बिलां वाडोवना बेजीक जो युनिटाचे कॉस्ट आसा तो वाडोवना. फक्त FPPCA चार्जीस म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंटाक सरकाराक जे आमी जे कडल्यान लायट हाडटा ज्या थर्मल पावरा कडल्यान आमी जी लायट घेता थंयसर तेंचे कांय मेंटेनन्स कॉस्ट आसता तोच आमकां फारीक करचो पडलो आनी त्या खातीर आमी तो ऑटोमॅटिकली कस्टमराचेर घातलो. फक्त एक गोश्ट कितें जाली जो आमकां 92 crores भरपाक थर्मल पावर कॉर्पोरेशनान बील दिल्लें तो आमी जर वांटून घातलो एक 12 म्हयन्यान जाल्यार तुमकां तो चड दिसचे नासलो. हेजे पयलीं अशें येताले मातशें कमी येताले वांटून घालताले पूण आमचें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जें आसा त्या अंडर JERC जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन ना त्या कमिशनाच्या गायडलायन्सा अंडर चलता आनी त्या खातीर आमकां इच्छा आसून सुद्दां मुख्यमंत्र्याक म्हाका इच्छा आसून सुद्दां आमी ते 12 म्हयन्याक वांटून दिवंक शकले ना कारण तेंचे गायडलायनी प्रमाणे फक्त 3 म्हयनेच आमी टायम दिवंक शकता.